So ito na yung ano, last 2 minutes ng score. 63-48. Yan. Last 2 minutes. Last ball by Tandayo. Outside ball. May. Lagi-lagi yung tigian. Yan, for time out sila. For time out lang. Time out. Book! Time out na lang, matagalan. Time out ang tagalan. 2 minutes, sir. Time out namin lang. Ang oras, 1 minute, 27 seconds. Pangalawa pa lang. Hindi. Tatlo kami yan. Time out namin. Okay, 2 minutes time out to Jakalan. 2 minutes yan. Time out ba? O, 2 minutes time 2 minutes dyan ka lang. Sige na, brother. Ingat, ingat. Oh, mag-ice candy na kayo dyan, no? Doon sa mga panalo, maglibre kayo ng ice candy. Ay, no, makinis na makinis yung ice candy dito. Ice candy na kayo. Ice candy, dali. Ice candy. Pirosog ha, pirosog. Ayan, ayan, no? Pirosog, ice candy. Oh, ice candy. Oh, 1 minute na lang yan eh. Bigyan nyo na yung laban. So, panalo na ang HQ. Dahil sobrang laki ng lamang nila, 65, 48. 1 minute and 20 seconds. Ayan o. Uy, very good. Ayan o. May ice candy pala doon kanina pa. Ayan na. Candy. Kararating lang yan, sir. Ano ba yun? Late ka naman tumating. Kunin nyo na yan. Pakyaw na yan ng HQ. Panalo eh. Okay. Nakakailan na ba? Ilan na lang yan? Ilan na lang? Dalawa sa akin ah. Ito tuloy pa ba? Konti na lang eh. Hello.